Kaya naglolocate. Pang-stream kasi talaga NVIDIA. Pas nga. Malakas nga yung light metal. Oh, Ay, gagi. ay. Malakas tong metal. Nagto 22. Oh, Malakas nga. Mas mabilis to. Kaso, maganda yung team niya. nangyari sa akin to. Mas mabilis to, Aro. Ulitin ko pa. Nagkamali pa ako nung una eh. Nag-metal ka agad ng una eh. Oh. Gagi, malakas yung ano. Team niya. Mas mabilis ah. Kaya nga eh. Nakalong tumatagal eh sa visit na yan eh. Mabilis eh. Bilis. Gagi. Oh. Ah. Halos effective sa lahat oh. Hmm. Dinahanan lang. Diyan lang tumatagal eh. Ah, dito. Ano sinaglit lang. Mga takbo kasi. Lintik na yun eh. Ay lumapit eh. Bilis oh. Boss agad. Bilis. Boss naman oh. Kalang may stun. Lagi, nag-51 oh. Ay! Sinaglit lang yung boss. Hindi na nag-stun. 250. 248. Ay, 248! Yeah.